वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। दिस इज कैंजलस भट्टी एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 11। In the last part of my series we saw Daniel in the den of lions। हमने देखा कि कैसे दूसरी कौमों ने दानियल के ईमान के वसीला से खुदावन को जाना। यहूदा की असीरी के दौरान दानियल को बार बार आजमाया गया और वो अपनी हर आजमाइश पर पूरे उतरे और बाबल के बादशाहों के मंजूर नज़र रहे। थ्रू द चेंज ऑफ कंट्रोल फ्रॉम बेबीलोन टू पर्शिया ही स्टिल हैव पीपल हु वर जेलस फ्रॉम हिज फेवर्स। बस उन लोगों ने दानियल के खिलाफ चाल चली और मंसूबाबंदी की और वो इस बात से भी आगाह थे कि हम दानियल को फंसाने के लिए दानियल की अपने खुदा के साथ मोहब्बत के अलावा कोई और चीज़ बरूए कार नहीं ला सकते। बिफोर वी मूव ऑन टू दिस वी अंडरस्टैंड दिस मे हैपन टू यू, क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया में शैतान की इबादत के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। दिस विल मेक इट इलीगल फॉर यू टू वर्शिप वन ट्रू गॉड। जिन कवानीन पर अमल करना आपकी नज़र में अच्छा है वो उनको इलीगल करार देंगे। फॉर सम अदर कंट्रीज दिस इज़ योर रियलिटी राइट नाउ। यू मस्ट यूज़ डैनियल एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। बहुत दूर गुलामी की हालत में अनजानी सरजमीन पर अनजाने लोगों के दरमियान दानियल ने खुदावन के साथ सच्चाई और वफादारी को चुना। आखिरकार दानियल को उस कलाम की समझ आई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत यहूदा से बयान किया गया था। दानियल ने उसको जाना और उस पर ईमान रखा। दानियल के ईमान के वसीला से ही बाबल और फारस के बादशाहों ने इसराइल के खुदा की हम्दो सना की। दानियल ने खुदा को अपनी ज़िंदगी में जगह दी और खुदा ने दानियल की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। Daniel submitted to Elohim's will. We all need to learn from this and apply this today because we are in the period where our faith will be tested most. And if we do not allow the power of Holy Spirit to move within us, we are not allowing the purpose Elohim created us for to fully manifest. हम सबकी कुछ assignments हैं। We all have gifts. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में हमने काम करना है। हमने इनमें बीज बोना और पानी देना है। ईमानी तौर पर हमें दानियल की तरह होना चाहिए, जैसा कि मैंने पार्ट 10 में बयान किया। हम सब शेरों की मान में हैं और दुनिया चाहती है कि हमें ज़िंदा निकल जाए। अगर हम खुदा की तरफ से दिया गया मुकम्मल जंगी लिबास नहीं पहनते और खुदा की मर्ज़ी के आगे खुद को सबमिट नहीं करते तो हम में से कोई भी शेरों की मान से निकल नहीं सकता। नाउ वेयर वी आर इन दिस सीरीज़ is going to bring us too close to Messiah. I am very excited about that. लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचें, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अभी आपकी आंखों के सामने चल रहा है। It's truly amazing और मैं उम्मीद करता हूँ कि होली स्पिरिट इस वीडियो से वो तमाम चीज़ें आप पर भी रिवील करे जो मुझ पर की। Let's begin. So we ended with King Darius of Medes. दारा बादशाह ने तमाम मुमलिकत के लिए ये हुक्म सादिर किया कि दानियल के खुदा की इज़्ज़त की जाए और उससे डरा जाए। He declared that दानियल का खुदा ज़िंदा खुदा है और उसकी सल्तनत कभी फना नहीं हो सकती क्योंकि खुदा ने दानियल को शेरों से छुड़ाया। अब मादी और फारसी खुदावन से डरते थे। To understand rest of the history we find ourselves in book of Ezra and Nehemiah। अब हम फारिस के बादशाह खोरेस के अहद में पहुँच चुके हैं और शाह फारस खोरेस की सल्तनत के पहले साल में खुदावन का कलाम जो यिर्मयाह नबी की ज़ुबानी आया था पूरा हुआ। इसलिए खुदावन ने शाह फारस खोरेस का दिल उभारा जो उसने अपनी तमाम सल्तनत में मुनादी करवाई और इस मजमून का ख़त भी लिखा कि शाह फारस खोरेस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब मुमलिकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊँ। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हो और वो यरूशलेम में जो यहूदा में है जाए और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। वही खुदावंद है और जो कोई किसी जगह जहाँ उसने क़याम किया बाकी रहा हो तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मवेशी से उसकी मदद करें और अलावा इसके वो खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है रज़ा के हदिये दें। हैकल सुलेमानी जो बाबल ने तबाह कर दी थी और यरूशलेम और यहूदा को गुलाम बनाकर बाबल ले जाया गया था, अब वो दोबारा तामीर होने जा रही थी।
what needs to be understood. یہ فیصلہ تب نہیں لیا گیا تھا جب یہودا اپنی سرزمین میں تھے. یہ اپنے وقت کی سب سے طاقتور سلطنت کے حکمران کا اعلان تھا. خداوند نے یرمیہ نبی پر اپنا کلام نازل کیا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا. خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کروں گا. خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا. 70 سال مکمل ہو چکے تھے اور خداوند اپنے کلام کے مطابق، اپنے قول کے مطابق کرنے والا تھا، اور خداوند نے شاہ فارس قورس کے ذریعہ سے یہ کام کیا. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل پر نئے تشریف لانے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی پہنچتے رہیں. Here's how awesome Elohim is. خداوند نے اس موقع سے 100 سال پہلے ہی اپنے بندہ یسایہ نبی کے وسیلہ سے بتا دیا تھا. یسایہ نبی نے اس واقعہ سے 100 سال پہلے یہ نبوت کی تھی، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی. Isaiah chapter 44 verse 28 and then Isaiah chapter 45 verse 1 till 5. خداوند اپنے ممسوح خورس فارس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے سے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے. میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا. میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمات کے خزانوں اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں یہوہ اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے. میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا. میں نے تجھے ایک لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا. میں ہی یہوہ ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہیں پہچانا. خداوند کے پلانز مستحکم اور پائیدار ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہودا کے لوگ خدا کی نافرمانی کرتے اور شاہ خورس فارس پیدا ہوتا، خداوند پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے خداوند کے پلان کے مطابق اور خداوند کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. These events just prove the power and awesomeness of Elohim. See you next time with another episode of History of Religion Part 11. If this video blessed you, please drop a like and share with others to bless them. If you haven't subscribed yet, please do so. This is Kangelus Bhatti signing off. Thank you for watching. God bless you all.